तार ऑटोमेटिक है अब इमोशन डाउन गुड किया अपन आम कला बाहर था ये सब करनी बे सब केमिति अपलोड करिया एटा काटी दबु ना अच्छा नॉर्मली ये कहू तो सब जिंस आम हूँ रियल ब्लॉगर आम किसी लुचा छपा ना ये बनई भाई कौट कहीं तार पे इलेक्ट्रिक तार देते नहीं चल चल जी मत सबुठ भय होची मोर हाइट रे तोर हाइट रे नहीं नहीं माने केमति कहबी तते ऊपर को हाइपोफोबिया हां हाइपोफोबिया अरे किछ लोगन को पानी रो इश्यू हुए मत सेमति हाइट रो प्रॉब्लम मत हाइपोफोबिया इंग्लिश बहुत इंग्लिश है सो एक्चुअली ठीक है ये बजट बाहर इंग्लिश मोर ठीक है एडा मो सब्सक्राइब करछु अच्छा अच्छा ओके अंडरस्टूड बेसिकली डेफिनेटली इंशाल्लाह माशाल्लाह गइल्ला चलिल्ला and yes but boys played well inshallah sometimes momentum ustaraf sometimes momentum this collapse yes sometimes the collapse that actually happens sometimes because it's acting sometimes it's acting sometimes it's cramps definitely we played well definitely boys played well inshallah definitely boys played well and yeah we play under this ground very much yeah a lot of people are here yes guys just for the sake of yeah obviously this is for just for fun guys please don't take it seriously please will mashallah will boys will play well next match we'll meet India in the finals yeah fielding department is bad today batting department is bad today yeah finally the bowler did their job yeah they bowled very good definitely yes. yeah definitely yeah जैसे मत्सर के लिए काला हिट Chacha played well also Chacha also played yes how can we forget him yes he's a living legend of Pakistan yeah yes yeah definitely किलो चेष्टा कराची तो मुत्तो वाला मुत्ती है बड़ जैसे तो बादल टाउन नहीं छिबा जदी बाहर टाउन नहीं छिबा त बुली पड़ी देखिसंती बर्तमान महादेव भगवान को हम भगवान को पाको जाऊ दर्शन करिया पे ए दिनो बुला कोन ड्राइव भगवान पाको नहीं चलो भगवान पाको नहीं चलो कोन हो जेमती आगो ଟିକେ ବସି ଯାଉଛ ତ ଯିବ କେମିତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦି ଜଣ କେମିତି କାମ କରୁଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ आगोटा बहुत डिफिकल्ट ये मारले से तू एकला मारी पारिबु दी जण दरकार सेठी ओ बढ़िया फोटो आसु रही जा एक्सीलेंट व्यू लव्ड इट बोटिंग जीवनी से पेंटड़ा दर पिंदी से जाऊ तो फ्लोर थिला तुम पछु कहीं करछो बे न एबे संग संग पछु दियो बुझे कोन हम सोइला बोटिंग ए मागे पछु बेइजे दियो मोरे ए दिनो कोन से काम कोन ना ब्लॉग वाल से करछंती गला तू ब्रेक त कहीं मारतो भल ड्राइवर दी जमा पड़ा बोट टा मझे गोली पड़ी
ବ୍ଲଗିଂଟା କିଏ କରିବ ତାହେଲେ? ର ମୁଁ କରୁଛି ଟିକେ କିଏ ଛାଡ଼ିବ? ଆରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହବନି। ହବ ତୁ ଓଲଟା ବୁଲେଇବୁ ସେ ସାଡୁ ଥକିଗଲେ ମୁଁ ବସିଛି ଖାଲି ଗୋଟେ। ହଁ ହେଲେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ। ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ବୁଲା ହେଇଯିବ ଏବେ, ଆମ ପିଲା ପାରିଲେନି, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଆଉ 3 ଜଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ ଚିହ୍ନୁ ଗୋଟେ ଜଣ ଖାଲି ପାଡଲିଂ ମାରି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବାହା ହବା ଲୋକ ଆଉ ବାହା ନ ହବା ଲୋକ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଏ ମୁହଁ ସେତେବେଳେ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କାମ କରୁଥିବେ। ଇଏ ନା ହେଇପାରିବନି। ଏପଟେ ବେଚି ଦେବା, ସେପଟେ ବୁଲିକି ସେପଟେ ଲଗାଅ ହେଲା। ଆମେ ଲଗେଇବାନି ଏବେ ହଁ ଏତିକି ତ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭିତରେ କୋଉ ପଟେ ରାସ୍ତାଟା। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ପଳେଇବେ କ୍ଷମା ଏ ରାସ୍ତାଟା ଯୋଉ ଆଉଛି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ ଆମେ ଆଉ କଷ୍ଟଟା କରିପାରୁନୁ ଆଜି ପାଇଁ, ପ୍ୟାଡଲିଂଟା କରି ଥକିଗଲେ ତ 2 ଜଣ।